बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीम इब्राहिम आपका मेज़बान और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 10 अगस्त है, सोमवार, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। रात का वक्त है। ख़बरें बड़ी तेज़ी से बन रही हैं और बड़ी तेज़ी से घूम रही हैं। आज सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीटीआई का पूरा लाहमल बयान किया और उसमें उन्होंने इस चीज़ का भी ज़िक्र किया कि पार्टी में इत्तेहाद होगा, इत्तफ़ाक़ होगा और पूरी शिद्दत के साथ कौम उठेगी। और अगर इमरान खान साहब से फ़ैमिली की और मौलजीन की मुलाकात ना करवाई गई, उन्हें इलाज नहीं उनका करवाया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला, अदालतों ने इस तरह से अगर मुकदमे नहीं सुने जिसमें कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले हों, तो फिर पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं, उनको खामोश कराना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक मुखालफत है, उसमें कुछ थोड़ा सा हमें लगता है कि इजाफ़ा हुआ है। अगरचे कुछ उनकी आपस में मुलाकात की खबरें भी हैं, लेकिन जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पार्लिमान के अंदर जो ताउन था पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ, उनके कानून साजी के लिए, मुख्तलिफ बिल मंजूर कराने के लिए, उससे पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है कि अब वो ये नहीं करेगी। और ये भी कहा है कि कमेटियाँ जो हैं कौमी असम्बली और सैनेट की, उसमें भी जो हुकूमती इक़दामात होंगे या उनके बिल होंगे या उनके जो मामलात हैं, उन पर पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये एक बड़ा एक स्टेप है। दूसरी जानिब पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बीच कुर्बतें बढ़ने की ख़बर मिली है। ये पता चला है कि बिलावल भुट्टो साहब ने आमादगी का इजहार किया है पीटीआई के डेलीगेशन से मिलने के लिए। पीटीआई के अंदर भी सलाह मशवरा जारी है, लेकिन एक अजीब बात है, बिलावल साहब इज़ मिसिंग इन एक्शन। आज रावला कोर्ट में उधर पूंछ डिवीज़न के कुछ जगहों पे बाग में और 4-5 सीटों पर इलेक्शंस थे, वहाँ पर नज़र नहीं आए। लेकिन ये जो इलेक्शंस के नताइज आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को मज़ीद एक दूसरे से दूर कर देंगे, क्योंकि जो फैसल राठौर हैं वो भी जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर में, उनको भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हरा दिया गया। और जो इस्तेकाम पार्टी के सरदार तनवीर इलियास हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हरा दिया गया। और मुश्ताक मिन्हास भी हार रहे हैं, उस हल्के से शायद जमात इस्लामी को सीट दी जा रही है, हालांकि जमात इस्लामी का कोई वजूद नहीं है, कोई वोट नहीं है। आई डोंट नो कि पॉलिसी साज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब, मैं सारी आपको तफसील दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब के हवाले से जो बात है, आज सुहेल अफरीदी ने सबसे पहले तो ये बात की है कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर जेल में उनके साथ कुछ हुआ तो कौन ज़िम्मेदार है। हर नाम लिया उन्होंने। आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, किसी में इतनी जुर्म हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो जाली बैठा हुआ है वो जिम्मेदार है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदार हैं, और जितनी भी लोग इस वक्त उन पोजीशंस पर है कि वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं, वो और हर बंदा जिम्मेदार होगा और पाकिस्तानी उनसे पूछेंगे सवाल। यानी वो ये बिल्कुल खुलकर बात कर रहे हैं। कल उन्होंने खुलकर ये बात की कि मुझे सेक्टर कमांडर ने ये बात कही है कि अगर आपने लॉन्ग मार्च किया तो हम आपको हुकूमत से हटा देंगे। लेकिन अब सुहेल अफरीदी इस मामले पर कोई बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी खुलकर बात हुई। पिछले 2-3 दिनों से वो मीडिया के साथ बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, जियो ने भी चलाया है उनका इंटरव्यू, तो हर जगह जो उनकी गुफ्तगू है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। और सुहेल अफरीदी ने जो एक बात कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने ये फैमिली को पैगाम भेजा कि अगर ये लिख के भी देना पड़े कि हम सियासी बात नहीं करेंगे जे मुलाकात के बाद, तो वो लिख के दें और मिलें। तो आज सुहेल अफरीदी ने भी ये कहा कि हम पूरी गारंटी देते हैं कि मुलाकात अगर हो गई फैमिली की तो उसके बाद कोई गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन हम सिर्फ़ इमरान खान की उनकी जो खैरियत है वो जानना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने एक भरपूर प्लान भी दिया है। आइए
ان کی زبانی جو ہیں وہ آپ سن لیں۔ عمران خان صاحب کی فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملیں باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی، لیکن عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ قوم کی اس تشویش کو ختم کر سکے۔ اگر فرض کرے اسی ہٹ درمی پر یہ قائم رہے جس پر یہ ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے سامنے تمام پارلیمنٹیرین پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، کیونکہ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ ہمیں انصاف کی امید پھر بھی ہے، چاہے جتنی بھی یرغمال ہوئی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے فیصلہ جاری کریں اور ان کی فیملی کی اور ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات ہونے دیں۔ کل انشاءاللہ سپریم کورٹ کے سامنے جمعرات کے دن تمام پارلیمنٹیرینز انشاءاللہ تعالی اڈیالہ جیل جائیں گے۔ اگر منگل کے دن ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کے دن پھر کوشش کریں گے۔ اگر جمعرات کے دن بھی یہ ہٹ درمی قائم رہی تو جمعرات کے دن ہی رات کے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے۔ 27 تاریخ کا لانگ مارچ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ 27 تاریخ سے پہلے ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے لوگ نکلیں گے اور 27 تاریخ کو پھر نہ ہمارے پاس کوئی موقع رہے گا نہ کسی اور کے پاس، پھر کوئی نہیں سنبھال پائے گا، اور 27 تاریخ کو پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، بظاہر تو یہ خبریں ہیں کہ یعنی یہ کہا آفریدی صاحب نے کہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اور دوسری جو کچھ جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ غالباً ان کو یہ تاریخ کا پتہ نہیں تھا۔ جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ انڈائریکٹ جو رابطہ تھا اس میں یہ اچکزئی صاحب کی طرف سے بات آئی تھی کہ 20 سپٹمبر کے بعد کی تاریخ ہونی چاہیے، تو پھر اس لحاظ سے 27 سپٹمبر دی گئی تاریخ۔ لیکن اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہونے والی ہیں اور اس کے لیے سہیل آفریدی بہت جلد اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں گے، اور ملیمہ خان صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات ہے، اور وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، بڑے پر اعتماد ہیں کہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بڑے بھرپور انداز سے نکلے گی۔ میں نے ذکر کیا آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، اس میں آپ کو ایک پریس ٹاک ہے پلوش کی جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی کشمیر میں اور یہ سب کچھ ہوا تو پھر نیفے میں پستول چل جائے گی۔ یہ سنیں ان کی زبانی یہ جو بات ہے۔ دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ راہیں جدا ہو سکتی ہیں، اور اس میں بڑا سنگین معاملہ ہے، ججز کا اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں پیپلز پارٹی کہتی ہے ان سے وعدے کیے گئے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو جھگڑا ہے یہ کسی عوامی خدمت کے لیے نہیں ہے، یہ جھگڑا ان کا مال بٹورنے پر زیادہ سے زیادہ اقتدار لینے کے لیے ہے، اور کوئی نظریاتی لڑائی نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ ختم ہو سکتی ہے۔ ابھی اطلاعات یہ چل رہی ہیں شہر میں کہ راجہ پرویز اشرف اور رانا نصراللہ اور کچھ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، یہ ایک ابتدائی رابطہ، لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن جو ہے دوسری جانب وہ بھی تیاری پکڑ رہا ہے بلاول بھٹو سے ملنے کے لیے۔ بلاول بھٹو کی خواہش بھی ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، اور انہوں نے آمادگی کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اس وقت بلاول بھٹو از مسنگ ان ایکشن۔ بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہ کشمیر میں ہے، نہ وہ اسلام آباد میں ہے، نہ وہ کراچی میں ہے، نہ وہ لاہور میں ہے، اور یہ ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ شاید وہ ملک سے باہر ہیں۔ اب اگر وہ ملک سے باہر ہیں تو پھر ملاقات پی ٹی آئی سے تبھی ہوگی جب وہ واپس آ جائیں گے، اور اگر پیپلز پارٹی نے
नून लीग के साथ अपनी जो ये जो सियासी कुर्बत है उसको ख़त्म किया और सामने आ गए और ये कहा कि वो बिल्कुल गैर जानबदार रहेंगे, नो कॉन्फिडेंस अगर है तो उसमें भी वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, तो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए ये प्रॉब्लम जो है ये बन सकती है। और अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगर ये आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई एक आध छोटी जमात या मौलाना फजलुर रहमान भी इनके साथ मिल जाएं, तो फिर एक नई गेम हो सकती है और हालात जो हैं वो फिर किसी भी रुख और किसी भी नहज पर जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो आज हुए हैं उनके जो नताइज हैं वो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच रास्ते जो है या जो फासले हैं उसको वो बढ़ाएंगे और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो इलेक्शन में अभी तक के जो नताइज हैं उनको नीचे दिखाया जा रहा है। तो ये वतन अज़ीज़ की सियासत की खबर है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।